Yan guys, welcome to Durian Garden, located at Barangay Awas, Lumulok, South Cotabato. Yan, along National Highway lang to guys. Yan guys, oh, yan, malalaking sasakyan. Kung malapit kayo dito, punta kayo sa Durian Garden, Barangay Awas, Lumulok, South Cotabato. Ito na po yun. Yan, office nila. Ito yun, sa mga bata guys, may mga laruan sila. Oh. Yan, kita nyo, may mga laruan sila. Oh. Yan. Kompleto ang prutas na dito. May lansones, durian, rambutan, marang. Iwan ko pa, hindi ko pa kilala yung iba. Ito po yun, lansones guys. Oh. Yan. Guys, oh, dami nilang lansones. Grabe guys. Oh, kita nyo. Yung iba hinog na, yung iba hindi pa. Kita nyo guys. Yan. Yan, oh. Malapit lang so guys, highway lang. Highway lang, oh. Sino yung taga South Cotabato, punta kayo dito sa Durian Garden. Yan guys, oh, laruan mga bata. Ayun.